सर एक टुरिस्ट बोट निघूनचे 24 पॅसेंजर इलिगली ऑपरेट करताले कितें एक टुरिस्ट बोट 24 पॅसेंजर आले तितून ते इलिगली ऑपरेट करताले तेंचेर कितें एक्शन घेतली? हो सरकार आयिल्ल्याक आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यान हे खातें घेतल्याक पयलें हांवें केलां इज वॉटर स्पोर्ट्साचे जे बोटी आसा ताजेर परमिशन न दिवचें म्हणून आमी टुरिझम डिपार्टमेंटान सर्क्युलरूय काडलो की जी टुरिझम एक्टिविटी आसा ताका टुरिझमाची एनओसी पयलीं घेवची मागीर तुमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन एनओसी घेवन बोट घेवची. अनफॉर्च्युनेटली द अर्स्टवायल कॅप्टन ब्रागांझा जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आय अंडरस्टँड लॉट ऑफ एनओसीज वे स्टील गिवन इन स्पायट ऑफ द सर्क्युलर बीइंग इश्यूड फॉर वीच वी वे नॉट एबल टू हेल्प. आमचे गोंयकार भावांकूय आमी हेल्प करूंक पावले ना कारण त्यो एनओसी दिल्ल्यो जाल्यार आमी खंय घालतले तांकां. सीओपीन कित्याक दिल्यो ब्रागांझान आन्सर करपाक जाय तेन्नाच्या ब्रागांझान. पूण इम्पॉर्टंट आसा अजून एनओसी जे दितात बोटी घालतले खंय, कॅपॅसिटी खंय आसा. तुमी कळंगुटे वचून पळयात वॉटर स्पोर्ट्स ते फ्लड जाल्लो आसा, उदकान दर्यान भोंवपाक मेळना. त्या टायमार आसा थंय तुमी वाडयतात तातूंत एसोसिएशनाचें हें जायना. आनी काल जें जालां इज जस्ट अलार्म बेल. काल जी बोट गेल्या आनी बुडपाची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हॅज टू आन्सर very clearly how they have given permission for the boat to be doing there in that area with a activity of tourism when our circular was in place. Secondly, it's a collective responsibility. So one thing is हाज्या फुडें टुरिस्टांक त्रास न जावप म्हणून मुख्यमंत्री कडेन उलयतलोच, but we will ensure that all associations submit their data of what it is. We will act very strictly on these particular people who are in water sports and not holding the tourism NOC. ज्या मनशाकडे टुरिझम एनओसी ना ती उदकान मेळ्ळी जाल्यार आमी वी विल बी फोर्स टू टेक द वर्स्ट एक्शन पॉसिबल कित्याक दे आर प्लेइंग विथ द लायफ ऑफ अ टुरिस्ट, अ लायफ ऑफ अ गेस्ट. आमी अतिथी देवो भव म्हणटा आनी काल चुकून समज बोटीक कितें जाल्लें कोण जबाबदार आशिल्लो? तो कॅप्टन जो रिटायर जालो काय कोण? आमी हे परमिशन सुद्दां दिवन आमकां खबर सुद्दां ना. आनी आमकां जेन्ना प्रश्न आयले कालच्यान मिडिया कडल्यान की वी डिडंट नो देयर वॉज अ बोट गिवन बाय आमी बॅन दवरिल्ले आसा. सो आज जेन्ना आमी ओपन सुद्दां करूंक सोदतात टू गिव द पीपल एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज टू वॉटर स्पोर्ट्स, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की त्यो बोटी घेवना आनी सीओपीच्या परमिशनाच्या पयलीं आमचें घेतलां आनी आमकां दिसता त्या एरियेन कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आमी थंय परमिशन दितले. जंय ऑलरेडी इतलो भरले बोटी थंय आनी बोटी घालूंक शकचे ना. मायकल लोबोन म्हाका लेटर दिला की सिकेरीन आनी बोटी दिवं नाका म्हणून. मागीर ही ऑल्सो अंडरस्टूड की वेट कितलो थंय वाडला बोटींचो आनी थंय एक म्हणल्यार जड बोटी वाडल्यो धंदो जायना. आनी त्या मगजमारीन जे एनओसी नासतना चलयता गॅस थंय वता बाबडो ताका कितें खबर? तो खंय पळयता? इट इज आवर पार्ट. सो ह्याच माध्यमांतल्यान सगळ्या वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांक सांगता एक की तुमच्यो समज बोट टुरिझम एनओसी ना चलोव नाकात आनी चलयल्ली मेळ्ळी जाल्यार एक्शन वील बी स्ट्रिक्ट एक्शन वील बी टेकन ऑन दोज हू आर नॉट होल्डिंग द टुरिझम एनओसी. ज्या लोकांची टुरिझम एनओसी आसा, सीओपीची एनओसी आसा, आमी फाटीं एनआयडब्ल्यूएसाक सांगिल्लें आता वी विल एन्श्योर दॅट बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इज ऑडिटेड, रीचेक्ड आनी ताज्या मागीरूच फ्रेश परमिशन्स आर गिवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फोर्थकमिंग सीझन. सीझन सोंपपाक आयिल्लें आसा पूण एक्शन जातलें आनी ताजी जबाबदारी त्याच मनशान घेवची पडटली कित्याक ताका टुरिस्टा बरोबर खेळपाची खंयचीच हें ना. ही कॅनॉट बी irresponsible but just because of that using a boat illegally to ferry passengers at the cost of their lives. We will not compromise on this.